हर हर महादेव बंधुगण 21 सेप्टेम्बर 2025 आसन्न रविवार सर्वपितृ अमावास्या तिथि तुलसी पत्र और हलदी व्यवहार करी एक महा उपाय करंतु। यह आपणकर समस्त मनोस्कामना पूरण करिवो एवं समस्त दोषरु मुक्ति देव। एते धन आसीबो जे आपण संभाळी पारिबे नाही। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आशीर्वाद रे पूरा वर्ष धनर वर्षा हेबो। बंधुगण आपण समस्ते जानती जे 21 सेप्टेम्बर रे आश्विन रविवार सर्वपितृ अमावास्या तिथि पड़ुछि। एही दिन बहुत खास अटे। गुरुजी कहिसेंती जे जेतेबेले आश्विन रविवार सर्वपितृ अमावास्या तिथि पड़े सेतेबेले आपणको केवल तुलसी पत्र और हलदी व्यवहार करी एक उपाय करबाकू हेबो। एही उपाय एते खास जे यदि आपण सठिक मुहूर्त रे और सठिक नियम अनुसार एहा करंती तेबे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आशीर्वाद रे आपणको जीवन रे थिबा समस्त दुखरु मुक्ति मिलिबो। आपणकर जे कोनोसी मनोस्कामना पूर्ण हेबो। यदि आपण चाकरी पई प्रस्तुति करूछंती तेबे चाकरी मिलिबो। आपणकर बंद व्यवसाय पुणी चलिबो। दीर्घ दिनरु जे रोग रे आपण कष्ट पाउछंती ताहारु मुक्ति मिलिबो। आपणको जीवन रे धन आसीबा आरंभ हेबो एवं धन आगमनर समस्त रास्ता खुली जिवो। आपणको कोनोसी प्रकारर समस्या सामना करबाकू पड़िबो नाही। तेणु बंधुगण एही दिन आपणको एही तुलसी पत्र और हलदी वाला उपाय निश्चिंत करबाकू हेबो। जदिओ आपण पूरा वर्ष एही उपाय न करिथांती किंतु एही आश्विन रविवार सर्वपितृ अमावास्या तिथि रे एहा कले आपणको एपरि फल मिलिबो जहार आपण केबे कल्पना मध्ये करि नथिबे। तेणु एही उपाय करी एही सुजोग को हाथ छड़ा करंतु न करंतु। एही उपाय पंडित जी तांकर शिव महापुराण कथारे वर्णना करिसेंती। आमे आपनकु यह भल भावे बुझाइबो। एही वीडियो देखिबा परे आपनकु अन्य कोनोसी वीडियो देखिबार आवश्यकता पड़िबो नाही। उपाय करिवार नियम प्रथमे समय जानिबा। एही उपाय आपण सकाळे किंबा संध्या रे प्रदोष काल रे संध्या 6टा रु 8टा मध्य रे करि परिबे। संध्या रे करिबा अधिक फलप्रद। सकाळे करिबाकू चाहुछंती तेबे सूर्योदय पूर्वरु किंबा 11टा पूर्वरु करंतु। किए करिवे घरर बड़ माता किंबा भौणी एही उपाय करि परिबे। यदि सेमाने नाहंती तेबे घरर जे कोनोसी बड़ सदस्य पुरुष हेले मध्ये एहा करि परिबे। निजर मनोस्कामना पई व्यक्ति निजे मध्ये एहा करि परिबो। केउठारे करिवे एही उपाय मंदिर रे करिबा उचित, घरे करिबा उचित नुहे। उपायर प्रक्रिया सकाळे रे प्रस्तुति। सकाळे सूर्योदय पूर्व उठंतु। ब्रह्म मुहूर्त सबुठारु उत्तम। मन को शांत करी संकल्प नियंतु जे आजिर दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित। स्नान करंतु। यदि संभव तेबे पानी रे गंगा जल मिसंतु। स्नान परे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करंतु। स्नान परे परिष्कार और पवित्र पोशाक पसंद करुथिले हलदिया किंबा धला पिंधंतु। घरर मंदिर किंबा पूजा स्थान को परिष्कार करंतु। एक आसन बिछांतु एवं शुद्ध घी दीप जलांतु। उपायर सामग्री तुलसीर 5टी पत्र। पत्र गुड़िक ताजा सबुज और दागमुक्त हेबा उचित। पत्र तोड़िबा समय जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी बोलंतु। शुद्ध हलदी 1 चिमोटी शुद्ध हलदी नियंतु जहा मिलावट मुक्त हेबा उचित। तांबा किंबा पितलर पात्र यह परिष्कार हेबा दरकार। जल प्रस्तुति तांबा किंबा पितल पात्र रे शुद्ध जल भरंतु। यदि संभव एथिरे किछि बुंदा गंगा जल मिसंतु। एही जल रे 5टी तुलसी पत्र और 1 चिमोटी हलदी मिसंतु। पत्र गुडी को जल रे बुडी रहिबा उचित। यह करिबा समय मन रे भगवान विष्णु को स्मरण करंतु। मंत्र जप एही पात्र को मंदिर रे रखंतु एवं सामने रे बसी हाथ जोड़ी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ध्यान करंतु। 21 थर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करंतु। यदि यह कष्टकर लगे तेबे 21 थर जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी उच्चारण करंतु। जल छिंचिबा एही अभिमंत्रित जलर एक अंश भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पण करंतु। बाकी जल को घरर समस्त स्थान रे छिंचंतु। रोषेई घर अन्न भंडार शुद्ध रहिबो और अन्न रे
ବରକତ ଆସିବ। ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବୈଠକ ଘର ଓ ଆଙ୍ଗଣ, ଘରର ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ ଓ ସୌମ୍ୟ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ହେବ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ତିଜୋରୀ କ୍ୟାଶ୍ ବକ୍ସରେ ଧନ ସ୍ଥିର ରହିବ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାୟ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଓ ଏଥିରେ ଏକ ଚିମୁଟି ହଳଦୀ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ଦୀପକୁ ପିପୁଳି ଗଛ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ପିପୁଳା ଗଛକୁ ପ୍ରଣାମ କରି 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ ଓ ମନସ୍କାମନା ମାଗନ୍ତୁ। ଯଦି ପିପଳି ଗଛ ନାହିଁ ତେବେ ଦୀପକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦୀପ ପାଉଁଶରୁ ଲିଭି ନଯାଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କାଚ କିମ୍ବା ଢାଙ୍କୁଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଦୀପ ସାମ୍ନାରେ ବସି 11 ଥର ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମ, ଘରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଟିଭି, ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର, ଭଜନ କିମ୍ବା ଶାନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ବଜାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରସାଦ ଗୁଡ଼, ମିଶ୍ରି କିମ୍ବା ଫଳ ସହ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତିଜୋରୀରେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ବିଛାନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ହଳଦୀରେ ଓମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଦିନରେ ଝଗଡ଼ା, କଳହ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଲବଙ୍ଗର ଉପାୟ, ରବିବାର ରାତିରେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଖଣ୍ଡ ଓ ତାଜା ହେବା ଉଚିତ। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୀପରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାନ୍ତୁ। ଏହା ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ, ନଜର ଦୋଷ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବ। ତୃତୀୟ ଲବଙ୍ଗକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୂଜା ପରେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳାଫଳ, ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ବାଧା, ଧନର ଅଭାବ ଓ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସର୍ବପିତୃ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଏହି ଉପାୟ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରି କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 5 ଥର ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ।